Jesus nagpaabot kanimo karon, nga ikaw mobalik sa pagkalagad niya. Nabati mo ba ang malumong tingog niya, nga nagatawag kanimo, nga ikaw mobalik na. Igsoon balik na karon, samtang duna pa'y panahon. Karon ang adlaw nga ikaw mobalik na, kalibutan talikdan ta. Ang kinabuhitan ning kalibutan na, dunay katapusan, lumalabay lang. Si Jesus na